Ningependa kuambia wakina mama au wanawake kwa ujumla kwamba ni vibaya sana kuishi katika ndoa bila kuwa na mazungumzo mazuri. Katika ndoa, migogoro ambayo inaweza ikaendeleza kukuza migogoro ni mojawapo ni kukosa uvumilivu, pia kukosa unyenyekevu. Kwa sababu unakuta wakina mama sasa hivi tulio wengi tumekosa uvumilivu, tumekosa unyenyekevu, tunataka kujilinganisha, hasa tunapozingatia yale mambo tunayosema kwamba ni mwanaume na mwanamke ni sawa. Basi tunajikuta kwamba unyenyekevu unakuwa hakuna, wala uvumilivu hakuna. Kwa hiyo inasababisha migogoro kuendelea katika familia. Kuchochea tatizo la kuendeleza migogoro katika ndoa, mwanamke anapaswa kwanza apunguze hata usemaji, awe na ukimya kidogo. Hata mwenzake anapokuwa amekuja juu, labda anamsemesha jambo fulani, mwanamke anapaswa kuwa kidogo anajibu kwa unyenyekevu, ili aweze kusikilizana na mwenzake kuliko kuendelea kupandishiana, huyu anasema, basi kunakuwa hakuna kuelewana. Mawasiliano mazuri katika ndoa, mara nyingi migogoro inaweza ikawa hakuna, kwa sababu kila jambo utalifanya ukiwa umewasiliana na mwenzako. Kwa mfano, labda umeomba ruhusa kwenda mahali, umekwenda kufanya shughuli fulani ambayo umemweleza mwenzako kwamba kesho naomba niende sehemu fulani, labda tuna kikao. Umekwenda kule kwenye kikao, yawezekana muda wa kuanza kikao ukachelewa, kwa hiyo mkachelewa kumaliza. Na wewe ulishaaga kwamba tutamaliza saa 12. Kwa hiyo saa 12:30 labda nitakuwa nimesharudi, badala yake kikao kinaisha saa 1. Ni vizuri kuwasiliana na mwenzako. Bahati nzuri sasa vyombo vya mawasiliano vimekuwa vingi, basi ni vema ukanyanyua simu ukampigia mwenzako kwamba kikao kimechelewa kuisha, kwa hiyo nitachelewa kurudi, ili utakaporudi mwenzako awe na taarifa kwamba nimechelewa wapi. Wakati mwingine wanandoa wanaishi pamoja lakini hawazungumzi tena kwa muda. Unawezaje kuwashauri wanawake kuhusu jambo hili? Mimi ningependa kuambia wakina mama au wanawake kwa ujumla kwamba ni vibaya sana kuishi katika ndoa bila kuwa na mazungumzo mazuri. Kwa hiyo unapoona mwenzako kuna jambo ambalo limesababisha kukosa kuzungumza, mkashindwa kabisa kuwa na mawasiliano, kila mtu anakaa mwenyewe, ni vizuri mwanamke ukajishusha na ukamshauri mwenzako hata kwamba ni vema tukasameheana, tukavumiliana, ili tuweze kuendelea kuwa na mawasiliano kama zamani. Na kama utashindwa, basi hata ikibidi kulipeleka labda hata kwa watu ambao aidha wamewazidi umri au hata viongozi wetu wa kiroho, ili waweze kuwashauri muweze kuongea vizuri. Pale unapokuwa umeona kwamba umejaribu kumshawishi na kumuomba labda hata msamaha na kumwelezea hali halisi kwamba unaonaje tukamaliza huu mgogoro wetu ili tuweze kuendelea kuwa na amani katika ndoa yetu. Ukiona unashindwa, mnaendelea kukaa tofauti, huyu amenuna, huyu amefanyaje, ni vema ukalifikisha mahali ambapo ni pa juu kidogo, aidha kwa paroko au kwa wazazi wenu, ili muweze kulizungumzia vizuri jambo hilo lisije likaleta matatizo. Kwa sababu mnapoendelea kukaa na migogoro kama hiyo, ndio inayopelekea kusikia watu wengine wameuana kwenye ndoa,
au wameumizana, ni kwa sababu hizo za kunyamaza bila kusema matatizo na yameshakuwa makubwa. This is Mbogi TV. Habari, kazi na sala.